Alam sa atong Nagayday Festival, nagkataing salamat kung karon mga higala. Excited na ba mo nga makita mo balik ang ato ang mga festival queens? So dili na nato lugay gayon pa. Ladies and gentlemen, please welcome back our Nagayday Festival queens as they gracefully dance here on stage. Alam sa ilahang solo performance. Let's begin with Festival Queen number 1, Rachel Redes, representing Banay sa Magsigong Mananayaw sa Cluster 4 of St. Pius X School of Someone Incorporated.